الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Hadirin, teman-teman melebihkan dengan suruh-suruh melebihkan sidang jamaah Jumat yang insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah, dapat turung ipam masena fung Allah subhanahu wa ta'ala lori ikemmanang, terkhusus kepada kita yang sempat hadir pada waktu dan tempat yang sangat berberkah ini insyaallah. Sebagai hamba Allah, terkadang muncul pertanyaan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Maka damagiro biasa watunna ular ramalang megala de tahu kumasiki. Banyak orang yang hadir berjamaah. Mega tahu magala masumba. Apa susek. Akan tetapi setelah lepas bulan suci Ramadan, tiba-tiba pajamaah nang magala makasibia. Dan pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Al-Imam Bishr Al-Hafi. Beliau ditanya, "Ya Syekh, inna qauman yajtahiduna wa yata'abbaduna fi syahr Ramadan wala fi ghairi." Ya Syekh, ada satu kelompok, ada satu golongan yata'abbaduna wa yajtahiduna fi syahr Ramadan, mereka matong-tong masompal ori fong Allah subhanahu wa ta'ala ralna ular ramalan, tapi saliwan na ular ramalan tiba-tiba faja. Bagaimana menurut anda ya Syekh orang-orang yang seperti itu? Apa kata beliau? Bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahr Ramadan. Sejelek-jeleknya suatu kaum, paling jana sek di golongan, sek di kelompok, la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi syahr Ramadan. Dina isangi pong Allah subhanahu wa ta'ala tongatong sangadina ilalan ular ramalan. Yammi napahangi makada yammi engkau pun Allah subhanahu wa ta'ala narik ular ramalan. Kenapa seperti itu? Kenapa manusia sangat sulit sekali menjadi soleh, sulit sekali melakukan ibadah kepada Allah? Pertanyaan ini kurang lebih 1400 tahun yang lalu pernah dijawab oleh Pangulutta Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Laula khamsa khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Andai kata tania nasabak 5 pasal 5 hal, lasaran nasu kulluhum salihin, tentu manusia ini semuanya menjadi saleh. Magampa makasiwi Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi gara-gara ya 5 pasal agangkan nama kuttu tahu makasiwi Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Agar pasabaranna yang pertama kata beliau al-qana'atu bil jahli. Karena manusia selalu merasa cukup dengan kebodohan yang dia miliki. Dene lo tambah-tambah pak disengena.
Aja na tak guru mengaji na sabadela langan na idi isoro menre imang pang kamu po imang. Aja na tak guru agama na sabadela langan na idi isoro makatoba na sabatungka jumaang kamu pakatoba. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Hakim akan sanabita Allahu yabghadu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Ya rupong Allah subhanahu wa ta'ala liwa caitna mita itu matan repa disengen nari tuyunna pak disengen linona sampai mengeluarkan harta benda yang banyak nak kuliah S2 S3 dalam urusan dunia. Jahilin bil akhirah, akan tetapi urusan akhirat na dek nelo magurui dek nelo tambah-tambahi pak disengenna akan sanabita Allahu yabghad yarfung Allah subhanahu wa ta'ala liwa caitna mita tau pada fadaya. Yang pertama. Yang kedua, kata beliau, kenapa orang sulit menjadi saleh? Nasaba angkana nafusiba al-hirsu ala dunya, terlalu tamak dalam urusan dunia, liwa muana narek urusan lino. Noleng kana wadi na pake-pake, engkana wadi nanre, engkana di nonroi, tapi naita si bali bolana lebih makanja tua tungal linona daripada alena. Nagang kulesil rapi aro kehidupan na bali bolana, sehingga tak kalupa makada engka kewajiban na lorifong Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki dalam riwayat Ibnu Majah. Maka dia orangnya, ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepada saya kira-kira jama-jamang aga wading ujama ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Napuji kapung Allah subhanahu wa ta'ala, napuji toka pada aku rupa tahu. Apa jawaban Rasulullah pada saat itu? Akan asal nabita. Maka dia nabita, izhad bid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu dalam urusan dunia. Ya kau engkana wadi monroi, engkana wadi mo pake-pake, engkana wadi muanre pada cemani hubunganmu laripong Allah subhanahu wa ta'ala. Aja namu fikiri untuk tambahi pada cemani hubunganmu laripong Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukallah, mesti napuji kau tupong Allah subhanahu wa ta'ala. Wazhad fima fi aidin nas, aja namu rusuki aro urusanna waramparanna bali bolamu. Aja na murusuki aro urusan na waramparanna suruh seremmu. Bahkan engkau harus bersyukur nareko engkau tona bali bolamu, engkau tona wadi matu mutonangin nareko melo kok jokka dan seterusnya. Kalau kamu seperti itu nasan nabita yuhibbukan nas, napuji toko tu padamu rupatau. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang sulit menjadi saleh nasan nabita nasa pangulut ta'ali karamallahu wajha. Nasaba angkana nafusi parupatau asyuhu bil fadli, terlalu kikir terhadap kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Nalai paham makada magatosin engka melok dipesu seket na waram parangi, magatosin engka melok diarero to kasia-sia. Padahal wetunna ujame jama-jamange denen kena balinga ya roto kasia-sia. Alaleku jame jama-jamange sehingga saya bisa sukses seperti sekarang. Maka tosi gilirat tappa makanja dan leku tapang katoha tawane roto kasia-sia. Agar sepung Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah orang-orang yang kikir terhadap kelebihan yang Allah berikan kepadanya mengira nareko engkau ramparat tadi dipesui seke nama kanja aga kanjana engkau dek tak se di juta dek dipesui seke na tetek se di juta. Tapi apa kata Allah? Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi waram parangi maka solang ilauri tau mapunai waram parang ya kok seharusnya pesu waram paranna na dek na pesui seke na yang seharusnya pesui seke na dek dipesui seke na maka solang itu waram parangi ya tukang kana maka dan regruta. Andai kata harta itu diibaratkan seperti ikan, ya kok cek demi waram parata papada mitu bale mairoe bale lure, ya kok meloki pasiande lolo buku lolo ngulu lolong ikut terserah de namari gaga de tu napan naja ke tu bale mairoe. Tapi naret kok mega waram parata ye baraise di bale parea lopo, ikan tuna yang besar
nareko melok ipasianre lollong ngulu lollong buku lollong ikko mesti napan najak itu bale makutoro waram paratta. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kenapa orang sulit menjadi saleh? Nasaba angkana napusipa ar-riya'u fil amal. Ya pana melok makasiwia nareko ongka tomita. Ya pana melok masumba kuro masigi nareko itu puyasenna. Nako ongka masigi dia nama tepuasa dia gak sumbangan nakro. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Ilalanna Al-Quran, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sininna tomatepe. La tubtilu sadaqatikum bil man. Aja mu palesangi aja mu palenya yapalan nasidekamu bil man. Nasabatul ngupawi. Menettanaya nadena jaje masigi menettanaya nadena makanja atau tungan yanu menettanaya dan seterusnya menettanaya agana sepong Allah Subhanahu wa taala tubtilu sadaqatikum ikotomma tu batalkan apalan nasidat kamu wal adha menyakiti perasaan orang yang diberikan sedekah kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas papada minarekong kai pesui waram paranna nasaba melo irita ripadan narupa tamak kadaita kaya atau malaboka. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima yang terakhir, kenapa orang sulit menjadi saleh? Nasaba angkana napusipa al-i'jabu birra'yi. Terlalu bangga dengan pendapat yang dia miliki. Alaina mitong salamanat tawwe. Terlalu bangga dengan ibadah yang pernah dia lakukan. Magi dan kawita kima berejama kumultazam siaga toko tu apalana multasam cica kima berejama palimatandre 27 apalana dalam riwayat lain 25. Saya kemarin waktu di Masjidil Haram tukulo ka umrah cica ngama berejama 100 sebuah apalana wereka fong Allah Subhanahu wa taala. Padahal nasa Nabi ta'ala yadri aku bilat amruddat padahal dero na isengi dek non le yakin kang yale nama kedayaro ibadana ku Masjidil Haram itarima gayare kana ritolla rifong Allah Subhanahu wa taala. Terlalu bangga dengan pendapat yang dia miliki, terlalu bangga dengan ibadah yang pernah dia lakukan. Nayana menurut Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu sifat al-ujub, berbangga diri pujiale adalah satu penyakit kronis. Dan karena makadai Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali nareko na kena ki ialah saya mawatan ni paja. Oleh karena itu mesti kita hindari. Pikugi carana kita hindari. Yang pertama kata beliau ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama nareko anana irita in ra'aita sagiran. Nareko anana mita. Yakinkan dalam dirimu makadero ananae nakalaka maginang kanakalaka nasaba cedemu padosana iya matoa na mega dosaku. In ra'aita kabiran nareko tomatoa mita yakinkan dalam dirimu maka dawadi jaji nakala kairo tomatoa magi nang kana sabab maitan yale na makasiwi allorifong Allah Subhanahu wa taala na sabab maiga umuruna iya malolomu pa cede mu pa ibadaku lorifong Allah Subhanahu wa taala nareko tau engkai pa disengenna irita ternyata berbeda pendapat. Apa kata beliau? Yakinkan dalam dirimu maka dawadi jaji arona pau de pau pahang ia de pau runtu ia sehingga terjadi perbedaan pendapat. Kemudian nareko todongo dicarita kata beliau yakinkan dalam dirimu wadi jaji napan naja kaya ro todongoe magi nang kana saba yakko ya ro todongoe madosa na saba adongo kena wadi jaji de ricalle ripong Allah Subhanahu wa taala tapi ya upahang ya ro dosai na inapa ujame rodosai malah de pacalan na fong Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata beliau nareko to kapere irita aja muna hata palasut tajello imak kedana neraka tawana apa kapang ya roto kapere tamai seleng maka dia masuk dalam keadaan suci papada anak lolo mula jaji pole riba buana indokta naidi mega ni umuruta berarti mega ni rotata mega ni dosata. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang natugangkanna mapasang inabita kepada kita semua agana sanabita. Laulam takunu tusnibin. Andai kata di nagagamusat di dosamu na sanabita.
Andai kata makuran ni sedi dosamu, murasa-rasa dek neng kamu jamai dosai na senabita. Khasyitu alaikum, mitau lada kami takuna senabita narekong kani romompo ilalengatimu makada. Dek pade nagaga dosaku ya, megalak dari ibadaku makuran ni dosaku. Agada senabita khasyitu alaikum, liwa tauku mitako. Ma huwa akbaru min zalik, nasabak nareko polen ya rosipae engkana matu dosa paling matandre mujama daripada dosa-dosa sebelumnya. Aga senai dosae al ujuba puji ale na senabita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, pada launi mai nato padang kaki pikiri ki papasan na pamulut taali karamallahu wajhah. Maka siwiangi nasabak pong Allah Subhanahu wa taala, maka siwiangi nasabak kasiwiangan manenungan nasabak maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla, yaitu ibadah kami napuji pong Allah Subhanahu wa taala manenungan nge wa in qalla namuto cedemi. Apa aga na jaan na makasiwang iliwa igana ilal na ular ramalang, ternyata isalay ular ramalat tiba-tiba pajaki makasiwang liwa chay na fong Allah Subhanahu wa ta'ala mitaki. Situro niya dan na fong Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat terakhir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai pong Allah Subhanahu wa ta'ala karena batasan kita menyembah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, ya patapa aja makasiwiang nareko napoleki ya senge amatengan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة من التابعين وتابع التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.